माझं नाव कृता गिरिजा योगेश केळकर. मी सिनियर KG मध्ये शिकते. प्रथम गण. गणपती ही बुद्धीची देवता. गणपतीच्या स्तुती असणाऱ्या अथर्वशीर्षाच्या पठणाने बुद्धी स्थिर राहते असे गणकऋषींनी लिहिलेले अथर्वशीर्ष. हरि ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वचमि सत्यं वचमि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मोशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणान्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात्. सर्वत्वं मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः. त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानीयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते. सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति. सर्वं जगदिदं तैलेमेषति. सर्वं जगदिदं तै प्रत्यति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वं योगिनो ध्यायति नित्यम्. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वं. गणादिं पूर्वमुच्चारणं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वरात् परतरः. अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्रम्. एतत्त्वमनुस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम्. अकारः मध्यमरूपम्. अनुस्तारं शान्तिरूपं. बिन्दुरुत्तररूपं. नादसन्धानं संहिता संधिः. सैषा गणेशविद्यायै गणकऋषि निःशुल्कायति छन्दः. गणपतिर्देवता. ओम गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं रथं च वर्णं हस्तं बिभ्राणं मूषकं ध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्चितम्. आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात्परम्. एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनामूढः. नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये. नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्रीवर्धूताय नमो नमः. धन्यवाद.